Kitaan nyo nga po, hintay tabukulan nga po di adati apan ko Lukasanot ka na ado ti Lamos Karpa dito Cagayan River. Di apo na iya da water lily na. Dito pang kutabukulan. Taan tayo apo no ado. Taratay ko pa nga hindi so di ay. Dati apan na ajay, then kabil ko nga pain. Kaya tayo tabukulan na po. Kitaan nyo to kinaado na. Paring ado. Murahin nyo lang apo Set ko lang apo ati video ta. Ay, may mayat. Dan ko i-upload ko. Ta. Ganas. Ti Bagada. Di Taiwan. Ti ado ti Lamos oray ti Cagayan River. Adong balata po. Urahin nyo apo On. Kain nyo. Ako lang maitugot apo di. Kak. Dahil ito kinaado apo ti Karpad to. Cagayan River na nagadaw. Kitain yan May isa lang sarwagan. Yung kitain nyo. Nagadaw. Di ba? Nakatado na See that? Taan nyo apo. Nagado. May isa lang apo ata Dapay damdama. Dapay katuloy na damdama. Naklayusin kay paing ko ta. Barin. Dapay na ibos. Kita apon o dapay. Kadupay. Ito apo ti paing ko na Ikan ti bato. Yeah, then. Lukar pa lang apod kay ame. Ito solution na. Adumot apo. Nagado. Nasin naman po ti mangayat apo nga may to. I-try tayo. Ano mapadas yo. Lahat po ng may gustong mag-experience ito. Para makita nyo po yung pamain ko. May ano pa. May yung ano sa dagat. Ito Isda. Ikan. Sabi ikan. Dami. Dami talaga. Sulit. Isang anuhan lang yan. Puno na talaga yan ko guys. Mapupuno ito. Ay, salamat. Thank you Lord for this blessing. Okay, bye bye guys.